الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے بچوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو، اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں، شیئر کریں، لائک کریں اور کومنٹس میں اپنے جو بھی آپ پوچھنا چاہیں، لکھنا چاہیں وہ لکھیں، اور اس کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اور مدلل جواب دیا جائے گا، مصدقہ۔ تو آپ سے گزارش ہے، یہ چینل کا نام ہے وزیر علی چوہان چینل، وزیر علی چوہان آپ لکھیں گے تو غازی کے پنجے کا نشان آپ کے سامنے آ جائے گا یوٹیوب سرچ میں، تو اس کو آپ سبسکرائب کریں، آپ سے گزارش ہے، التماس ہے۔ تو اب یہ جو ویڈیو آپ کو یہ نظر آئے گی، یہ اس کے بارے میں ہم جناب مسلم کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ جناب مسلم، ان کا کردار، ان کی جنگ اور ان کی شہادت۔ تو جناب علامہ دربندی نے اسرار شہادت میں لکھا ہے کہ جناب مسلم کی تربیت جناب مولا کائنات علی علیہ السلام کی آغوش ولایت میں ہوئی، جس کی وجہ سے آپ مقام عصمت سے کم اور دیگر افراد کے ہر بلند مقام سے بھی اعلیٰ اور ارفع تھے۔ نبی کونین نے جو حضرت مسلم کے متعلق فرمایا ہے، اس سے چند امور انتہائی وضاحت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ جناب مسلم کی شہادت پر گریہ ایمان کے لوازم سے ہے۔ جناب مسلم کی شہادت پر تمام ارض و سما اور ملائکہ مقربین نے گریہ کیا۔ جناب سید الشہداء کے حواریوں میں جناب مسلم کا مقام وہی ہے جو جناب قمر بنی ہاشم اور ہم شکل نبی کا ہے۔ جناب مسلم 5 شوال 60 ہجری کو کوفہ پہنچے، مختار کے گھر قیام کیا، لوگ آ کر بیعت کرنے لگے، کم و بیش 18,000 افراد نے بیعت کی۔ جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ مائل بے وفا ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ کچھ دنوں بعد عبداللہ ابن زیاد کوفہ پہنچ گیا۔ اس نے اہل کوفہ سے کہا، شام سے لشکر یزید روانہ ہو چکا ہے، تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ ہمارے نزدیک ہر وہ شخص جو یزید مخالف سرگرمیوں میں حصہ لے گا وہ مجرم ہوگا۔ اگر کسی گھر کا تندرست ہمیں نہ ملا تو ہم بیمار کو دھریں گے، اگر لوگ گھروں سے غائب ہو گئے تو جو مل جائیں گے انہی کو گرفتار کیا جائے گا، اگر مرد نہ ملے تو عورتیں جیل میں ڈالی جائیں گی، اگر وہ کچھ نہ ملا تو گھر کا تمام سامان باغ کے سرکار ضبط کر لیا جائے گا، اگر گھر میں کچھ بھی نہ ملا تو گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ عوامی تقریر کے بعد ابن زیاد نے سرداروں کو بلایا اور ہر سردار کو اس کی ذہنیت کے مطابق جناب مسلم کے تعاون سے روکنے لگا۔ کچھ کو تلوار دکھائی، بعض کو زر و جواہر دکھائے، بعض کو گورنریوں کا لالچ دے کر اور بعض پر تشدد کیا۔ دوسرے دن مغرب کی نماز میں جناب مسلم کے ساتھ 30 آدمی تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو 18 آدمی رہ گئے تھے۔ جناب جب چند قدم چلے تو 10 آدمی ساتھ رہ گئے، جب کچھ اور آگے چلے تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا، جناب مسلم اکیلے رہ گئے تھے۔ جب آپ تنہا رہ گئے تو گلیوں میں حیران و پریشان پھرتے ہوئے ایک دروازہ پر آ کر رک گئے، دق الباب کیا، اندر سے طوع نامی عورت باہر آئی۔ یہ اشعث بن قیس کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ اشعث نے اس کی شادی سید حضرمی سے کر دی تھی۔ سید سے اس عورت کا بلال نامی ایک بچہ تھا۔ اس وقت بلال ابن زیاد کے دربار میں تھا۔ طوع نے پوچھا، بندہ خدا کیا بات ہے؟ جناب مسلم نے فرمایا، اگر ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ طوع پانی لائی، آپ نے پانی پیا اور اسی جگہ بیٹھ گئے۔ طوع نے کہا، بندہ خدا اب اپنی راہ لے، گھر جا۔ جناب مسلم خاموش ہو گئے۔ طوع نے جب اصرار کیا تو جناب مسلم نے فرمایا، بی بی میں آپ کے اس شہر میں مسافر ہوں، مجھے ان لوگوں نے بلایا تھا، اب تنہا چھوڑ دیا ہے۔ طوع نے پوچھا، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں مسلم ابن عقیل سفیر حسین علیہ السلام ہوں۔ طوع نے کہا، کیا واقعی تو مسلم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں مسلم ہوں۔ طوع نے کہا، پھر اندر تشریف لے آئے۔ جناب مسلم اندر آئے
तो ने कमरा में अलहदा बिस्तर बिछा दिया। आप मसरूफ़ इबादत हो गए। बलाल जब घर आया तो उसने माँ को बार बार दूसरे कमरे में जाते देखा। माँ से पूछा, वहाँ कौन है? तो ने बताने से इनकार कर दिया। जब बलाल ने मजबूर किया तो इस बलाल से कसम ली और उसे बताया कि आज सफ़ीर हुसैन हमारा मेहमान है। इस खबीस ने खामोशी इख्तियार कर ली और सुबह उठते ही सीधा इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा और जाकर इत्तला दी कि आज रात से सफ़ीर हुसैन हमारे मेहमान हैं। और अब ये बाब ये है जनाब मुस्लिम की वो जंग जो है उसके बारे में। सुबह को जनाब तौआ वज़ू के लिए पानी लेकर आई और अर्ज़ किया, मेरे आका, मेरे ख्याल में आपने तमाम रात जागते हुए गुजारी है। आपने फरमाया, हाँ, ज़्यादातर रात तो जागते ही गुजरी है, लेकिन चंद लम्हात के लिए मेरी आंख लग गई तो आलम ख्वाब में मैंने अपने चचा जनाब मौलाए कायनात को देखा। उन्होंने फरमाया, मुस्लिम बेटे, जल्दी आओ, देर न करो, हम जन्नत में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। चचा के इन अल्फाज से मैं समझता हूँ कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। फिर आपने वज़ू किया, नमाज पढ़ी। अभी तक आप तक की बात ही में मसरूफ़ थे कि बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज़ और मर्दों की ललकार की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। आपको यकीन हो गया कि इब्ने ज़ियाद की फ़ौज आ गई है। चुनाचे आपने दुआ मांगी, ज़िर्रा पहनी और अपने आप से मुखातिब होकर फरमाया कि ए नफ्स, इस मौत के लिए आमादा होकर बाहर निकल, जिसके सिवा कोई चारा नहीं है। जनाब तौआ ने कहा, मेरे आका, क्या आप भी तैयार हो रहे हैं? आपने फरमाया, हाँ, मेरे लिए ज़रूरी है कि अगर मैं बाहर ना गया तो वो लोग आपके सहन में घुस आएंगे और मैं अपने मेज़बान को किसी दुख से दो चार नहीं करना चाहता। तूने अपना फरीज़ा अदा कर दिया है। रसूल कौनैन की शफाअत का बहुत ज़्यादा हिस्सा हासिल कर लिया है। इसलिए में दक्कुल बाब हुआ। आप दरवाज़ा पर तशरीफ लाए तो देखा 300 मुसल्ला सवार आमादा जंग थे। आपने हस्बे झैल रज्ज़ पढ़ा कि ए नफ्स, देख ले, बस यही मौत है, अब जो करना है कर ले, तुझे मौत का जाम यकीनन पीना है। अल्लाह जल्ले जलालुहू के अमर पर सब्र कर। अल्लाह की कज़ा का फैसला उसकी तमाम मखलूक के लिए मुसावी है। और मसरूफ़ जंग हो गए। आपने 180 आदमियों को वासिल जहन्नम किया। इस लश्कर का सालार खलीफा अव्वल जनाब अबू बकर का सका भांजा मोहम्मद बिन अशस था। उसने जब देखा कि अकील का सपूत मद्दे मुकाबल को बगल से हाथ डालकर हवा में उछालता है तो मकान की छत पर जाकर उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। इब्ने अशस ने अपनी इब्ने ज़ियाद को पैगाम भेजा कि मुझे और कमक भेज। इब्ने ज़ियाद ने कहला भेजा, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तेरी कौम तुझ पर आंसू बहाए, तू कैसा जवान है। एक हाशमी है और तेरे साथ 300 मुसल्ला अफराद थे। एक शख्स ने 180 को काट डाला और तुम अभी तक देखते फिर रहे हो। अच्छा हुआ कि मैंने तुझे इसके मुकाबला में नहीं भेजा, जो मुस्लिम से कहीं ज़्यादा शुजा और मजबूत है। इब्ने अशस ने जवाब में कहला भेजा, क्या तू ये समझता है कि तूने मुझे कूफा के किसी सब्जी फरोश के मुकाबला में भेजा है? अगर तेरे जहन में कोई इस किस्म का ख्याल है तो दिल से निकाल दे। ये कूफा का सब्जी फरोश नहीं है, ये शेर पेशा शुजात और काते तलवार है जो मोहम्मद अरबी की आल से है। इब्ने ज़ियाद ने जवाब में और लश्कर भेजा और साथ ही पैगाम भेजा कि मैं समझ चुका हूँ, तू जंग से इस पर काबू नहीं पा सकेगा, इससे फरेब कर, अमान दे। जब इब्ने ज़ियाद का पैगाम पहुंचा तो इब्ने अशस औरतों और बच्चों को मकानों की छतों पर चढ़ा चुका था और वो लोग छतों के ऊपर से जनाब मुस्लिम पर ईंटें, पत्थर और आग बरसा रहे थे। सामने तीर, नेज़े और तलवारें थीं, ऊपर से पत्थर, ईंटें और आग थी। सामने बकर इब्ने हमरान आ गया। बकर से आपने कई वार किए। बकर का एक वार आपके चेहरे पर लगा जिससे आपके होंठ कट गए और 2 दांत उखड़ गए, खून बहने लगा। जवाब में आपने बकर के सर पर और कंधे पर बारी बारी वार किए जिससे वो वासिल जहन्नम हो गया। फिर आपने हमला किया। इब्ने अशस सामने आया और कहा, मुस्लिम, भला आप क्या मुकाबला करोगे? अगर तलवार फेंक दो और जंग से बाज आ जाओ तो तुम्हें अमान देता हूँ। जनाब मुस्लिम ने फरमाया, भला फासिक, फाजिर और किसी मक्कार की अमान भी होती है? फिर आपने ये रजिस पढ़े और हमला कर दिया। मैंने कसम खा रखी है कि शराफत की मौत मरूंगा, अगरचे मौत का जाम इंतहाई
तल्ख होता है। हर शख्स एक दिन मौत से मुलाकात करेगा। मुझे डर है कि कहीं मुझसे धोखा और मकर न किया जाए। इब्न शहर अशोब ने लिखा है कि आप पर इस कदर पत्थर और आग बरसाई गई कि आपकी आंखों के सामने तारीकी छा गई। आपने एक और दीवार का सहारा लिया। मुंतखब तवारीख के मुताबिक आप इब्न अश से देखा कि मुस्लिम जख्मों से चूर हालत में भी मेरे किसी सिपाही को करीब नहीं आने दे रहा और कोई भी उसे गिरफ्तार करने की खातिर आगे नहीं बढ़ रहा। तो उसने मकर कर एक और जाल बिछाया। उसने एक कूचा में गड़ा खुदवाया, ऊपर से छुपा दिया और जनाब मुस्लिम को घेर कर इस कूचा में लाए। जनाब मुस्लिम जंग लड़ते हुए जब वहां पहुंचे तो इस पर गड़े में गिर गए। इन लोगों ने आपको घेर लिया। इब्न अशस ने आपके चेहरा पर तलवार का वार किया, फिर रस्सियों में जकड़ लिया, घोड़े पर सवार करके ले आए, तलवार छीन ली। इस वक्त आपने रजस पड़ा और धाड़े मार कर रोने लगे। किसी ने कहा, अब किस लिए रोते हो? आप जैसे बहादुर तो अपनी मौत पर नहीं रोते। जनाब मुस्लिम ने फरमाया, अपने लिए हरगिज नहीं रो रहा। मुझे मेरी मौत का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं जी भर लड़ा हूं और अपने अरमान पूरे कर लिए हैं। मुझे तो फर्जंदे रसूल की याद रुला रही है। उन्हें कूफा आने को